السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حصة جديدة من خلالها غادي نتناولوا واحد التمرين اللي تيهم les voies métaboliques responsables de la production de l'énergie à partir de la matière organique. إذا بسم الله نبدأ على بركة الله. Dans la nuit du mercredi 12 août 2015, deux terribles explosions ont secoué la zone industrielle du port de la ville de Tianjin en Chine, causant plus d'une centaine de morts et plus de 700 blessés. De nombreuses substances chimiques dangereuses sont habituellement entreposées dans cette zone, notamment le cyanure de sodium, à l'origine d'un gaz très toxique, l'acide cyanhydrique, qui entraîne la mort par asphyxie cellulaire et tissulaire. Afin de comprendre l'effet de l'acide cyanhydrique sur le métabolisme respiratoire et sa relation avec l'asphyxie, on propose les données suivantes. Donnée 1. On place une suspension mitochondriale dans un milieu convenable riche en dioxygène. Puis on suit l'évolution des concentrations d'oxygène et d'ATP dans ce milieu. Les figures du document 1 présentent les conditions expérimentales et les résultats obtenus. Au début de l'expérience, les mitochondries contiennent une faible quantité d'ADP plus PI. Au début de l'expérience. Donc, là, on a un graphe qui montre la variation de quoi? De la concentration d'oxygène en fonction du temps. On a T1, on va dire que la légende à T1, l'ajout du pyruvate, de l'acide pyruvique. T2, voilà l'ajout de l'ADP plus PI. Voilà la question. Donc la question, en se basant sur les données du document 1, d'écrire la variation de la concentration en oxygène et en ATP dans le milieu, puis déduire l'effet de l'ajout du pyruvate et de l'ADP plus PI sur le métabolisme respiratoire mitochondrial. Bon, la description ديال واحد الجراف غادي نستعملو دائما تنختارو من الرصيد اللي تيخصو يكون عندنا واحد 3 ديال لي مو constant, diminue, augmente selon la forme ديال la courbe. ولكن هاد لي مو ما خصهمش يكونوا متبوعين بلا كوب. بهذا اللي قالوا لنا ديكريفي لا فارياسيون اللي هو هنا فلاكس دي زوردوني. دونك هنا ممكن نقولوا ان لا concentration en oxygène était constante avant l'addition de l'acide pyruvique ou bien du pyruvate, mais après l'addition du pyruvate on note une diminution progressive. maintenant je pense abruti هنا إلا كانت زاوية حادة بحال هنا غادي نقولوا une diminution brutale de quoi? De la concentration en oxygène. دونك هنا إلا بغينا ننظموا الجواب ديالنا ممكن نديروا جوج ديال العريضات. هاد العريضة الأولى ممكن نتكلموا على قبل إضافة البيريفات اش كان عندنا une diminution de la concentration en oxygène. mais après هنا غادي نقولوا progressif حيت ما عندناش الزاوية حادة. هنا منين الزاوية حادة غادي نقولوا diminution brutale après addition de l'ADP plus PI. ولكن قبل ما نبداو في الوصف ديالنا تنحددوا باش ممكن الاستاذ المصحح يعرف علاش تنتكلموا. اذا تنديروا واحد العريضه وتنكتبوا بوغ لا كونسونطراسيون اون اوكسيجين عاد باش نديروا لي بوين اللي غادي نتكلموا عليهم افون تي 1 ولا في تي 1 ونقولوا راه افون لاديسيون دو بيريفات ونصفوه. ثم النقطه الثانيه اللي هي ابري لاديسيون دو لا دي بي بلس بي اي ستادير ابري تي 2 وغادي نوصفو. نفس الشيء بالنسبة la variation de la concentration d'ATP. Donc, il était presque constante. Après l'ajout du pyruvate, on note une augmentation qui va atteindre 50 unités arbitraires. Mais après l'addition de l'ADP plus PI, il avoisine 100 قربات المئة. إذا وصفنا. من بعد السؤال الموالي
وتتمة السؤال déduisez l'effet de l'ajout du pyruvate et de l'ADP-PI sur le métabolisme. Donc هنا تيبان لنا le métabolisme respiratoire شنو هو la consommation de l'oxygène et la production de l'ATP à travers des réactions d'oxydation de transporteurs d'électrons de protons. Donc هنا تيبان لنا بوضوح ان الوقيته فين نزيدو l'acide pyruvique ou bien l'ADP, le métabolisme respiratoire mitochondrial est activé. Donc l'ADP plus pyruvate, il active le métabolisme respiratoire mitochondrial. Bon, le deuxième donnée, 10 mitochondries sans membrane externe sont placés dans un milieu dépourvu de dioxygène et enrichis en donneur d'électrons NADH+. La variation de la concentration des protons H+ dans la solution est ensuite mesurée avant et après l'injection d'une quantité limitée de dioxygène. Les figures A et B du document 2 présentent respectivement les conditions et les résultats de cette expérience. Donc la deuxième question, en se basant sur les données du document 2, c'est-à-dire on a la réponse ديالنا هنا خصها تخرج من هذا document 2. ما خصناش نفكروا كي تيديروا بزاف الكلام تيمشيو دائما داكشي اللي حفظوا. اش اللي طالبين منا d'écrire l'évolution de quoi de la concentration de protons H+, puis déduisez quoi l'effet de l'injection du dioxygène sur le déplacement du proton H+ à travers la membrane mitochondriale. Bon, اللي طلبوا منا نوصفوا. اذا كي قلنا انه ملي تتبغي توصف واحد البيان راه تختار شنو هما الكلمات اللي غادي تستعمل من بين constant, augmente, diminue. اذا هنا avant l'injection de l'oxygène, la concentration en H+ était constante, mais après l'injection de l'oxygène, on note une augmentation de quoi? De la quantité d'H+ qui va diminuer par la suite jusqu'à atteindre 0. وممكن نبداو من هنا après injection لأنه قالوا لنا décrivez l'évolution de la concentration des protons dans la solution. عندنا مؤشر هو l'injection de l'oxygène. إذا غادي نقولوا après l'injection de l'oxygène, on va noter quoi? Une augmentation de la concentration d'H+ qui va atteindre 40 fois 10 moins 9 mol par litre. Puis il va diminuer jusqu'à atteindre 0. دابا هاد H+ فين عبرناه في le milieu externe. حيت هاد لا ميتوكوندري عندها et la membrane interne, la membrane externe ما عندهاش. هنا تنعطو اذا ليفي ديال الاكسجين اش دار الاكسجين لي بروتون H+ اذا باش نعبروهم هنا il a servi pour le déplacement. Il a activé le déplacement depuis la matrice vers l'espace intermembranaire اللي ما بقاش عندنا هنا ولا هو الميليو externe. Bon, donnée numéro 3, le schéma du document 3 résume les réactions du métabolisme respiratoire mitochondrial et la relation entre la dégradation du pyruvate et la synthèse d'ATP. En s'appuyant sur le document 3, expliquez la variation de concentration d'oxygène, des protons H+, et d'ATP enregistrées dans les expériences de documents 1 et 2. Donc, هنا ما غاديش نجيبو هاد الشرح هذا ماشي حاجه حفظناها غادي نجيبوها من هاد الدوكيمون. اذا هنا il faut donner un sens لهاد لي فلاش. عندنا هنا بيريفات عندنا هنا واحد لا فلاش اسيتيل كوا. اذا خصنا نردو هاد لا فلاش سو فورم دان مون. غادي نقولو le pyruvate il se transforme au niveau de la matrice en acétyl-CoA. عندنا واحد السهم هنا في اتجاه le cycle de Krebs qui va suivre les réactions du cycle de Krebs pour libérer quoi? Une ADH H+, FADH2 et de l'ATP. Au niveau de la chaîne respiratoire liée, on va assister à une
oxydation de NaDH H+, et de FADH2. Les protons vont migrer dans l'espace intermembranaire. Le déplacement des électrons qui va permettre ce pompage. Au niveau du complexe 4, on va assister à une réduction de l'oxygène. Puis, à cet espace-là, il va se créer un gradient de H+. Le retour de H+ via la sphère pédonculée va permettre la phosphorylation de l'ADP plus PI. إذا غتوصف تيقول لك à partir de ce document expliqué تتوصفوا الوصف ديالك راه هو ليكسبليكاسيون، ولكن ملي غادي تبدا هذا الوصف ديالك تنشوف السهم من يبدا نتبع هاد الاسهم هادو غادي يعطيوني ترتيب ديال الجمل اللي غادي نعطي. انت وعندنا لي زيليكترون تتوصلوا لنا ولي بروتون هما. اذا لا ديرنيير فراز اللي خصني نقول هي فين غادي نوصف لا فورماسيون دو لا تي بي par phosphorylation de l'ADP et le retour d'H+. Donc, tout dernier donné, le quatrième donné, pour comprendre la relation entre l'exposition à l'acide cyanhydrique et les états d'asphyxie enregistrés suite aux explosions dans la zone industrielle du port de la ville de Tianjin, on propose les données du document 4. La figure A du document 4 présente l'évolution de concentration d'oxygène et d'ATP dans une suspension mitochondriale enrichie en oxygène et en ADP plus PI suite à l'ajout d'une ATH et du cyanure. La figure B du même document représente le mécanisme de la phosphorylation oxydative au niveau de la mitochondrie et le site d'action du cyanure. إذا هاد لا فيغور بي هي اللي غادي تمكننا باش نشرحو كيفاش هاد السيانور تيكريي l'asphyxie. Exploiter, c'est-à-dire à travers l'utilisation des données dans les documents, on doit y arriver à une explication. بمعنى بغينا نشرحو السبب علاش ماشي من اللي حفظنا ولا شفنا انطلاقا من لي دوني ديال الدوكيمون. إذا فيغور A اش معلومات غادي نخرجوا après l'ajout d'une ATH H+ et l'ajout du cyanure غادي نشرحوا كل حاله بوحدها. هنا après l'addition d'une ATH H+, la production de l'ATP, la concentration de l'ATP augmente, c'est-à-dire qu'il y a une production d'ATP, la consommation de l'oxygène augmente. Mais si on ajoute en plus de l'acide cyanhydrique, la consommation d'oxygène devient constante, c'est-à-dire il n'y a plus de consommation constante. هنا بمعنى ما بقاش تستهلك. وهنا عندنا la production d'ATP constante بمعنى أنها elle s'est arrêtée ما بقاتش. Donc من نعرفوا السبب اللي تيوقف la production de l'ATP et la consommation d'oxygène, c'est-à-dire les réactions d'oxydoréduction. السبب غادي يوري لنا la figure B. figure B غادي نقلبوا فين كاين السيانور. إذا السيانور غادي يرتبط مع le complexe 4. L'explication ديالنا de l'asphyxie. Donc هنا تلاحظوا HCN وكتبوا لنا في لا ليجوند inhibition du T6. Donc بغينا نقولوا ان l'acide cyanhydrique inhibe le T6. إلا تinhibe le T6 بمعنى les électrons ما غاديش يوصلوا للأكسجين. وبالتالي il n'y aura plus de réduction de l'oxygène. هذا هو اللي تيفسر علاش الأكسجين ما بقاش تيتكونسوما. كيفاش غادي نفسروا انه لا تي بي توقفات. اذا الوقيته فاش توقفوا هاد لي زيليكترون توقفوا ما بقاش عندنا الغراديون دو H+. Donc l'inhibition de T6 voilà a empêché l'oxygène de recevoir des électrons, c'est-à-dire il n'y aura plus de réduction d'oxygène. Et de là,
les réactions d'oxydation du transporteur vont s'arrêter. لأن ما بقاش اللي بغى يستقبل les électrons عنده. Il n'y aura plus de gradient d'H+, et de là, il n'y aura plus de formation d'ATP. Bon, on a dit la réponse. إذا بالتوفيق إن شاء الله.